population yote ya Kivu ndani ya Goma direct kila siku ya kwanza, ya tatu na ya sita 9h45 na 9h55 minutes tatupata kila siku. Banasema leo ni leo, kesho ni siku mpya, na jana ni jana. Jua ya leo, jiandae siku itakayo kuja. Toleka. Voilà, asante sana, tunashukuru na kuwakaribisha kama tunanja journal yetu ya siku ya leo. Micro du peuple anaitwa nami Junior Kolel Vivi ndake muko mashori education makonseiller, na ni mecho ya gouvernement, ni mecho pia ya population yote ya Kivu. Basi mbele ya kwanza mahabari zetu za kwanza siku lombo Micro du peuple tuendelea kufuata bitu ambao bendeke na vitu vinendeka hapa vile tu ya Goma na nje ya mji wetu wa Goma. Mfuate kwanza ba sponsor ambao bana sponsoriser emission mnena kati ya mboka Dego Société Premedis pamoja na Eau Mineral La Vie. Mwangalie namna gani maji safi ya La Vie inatengenezewa kwa kusema tukonsome mai ya La Vie hapa vile tu ya Goma. Basi mfuate Eau Mineral La Vie. À la source pure, l'eau est désormais connue. L'eau La Vie, traitée et emballée dans les normes mondialement recommandées. La société Prémidis se plonge tous les jours dans votre vie en vous procurant la fraîcheur, l'énergie, bref, la bonne santé. L'eau minérale La Vie est disponible en bouteille de 20 litres, 4,5 litres, 1,5 litres, 1 litre, 0,5 litres et 250 millilitres. Elle se vend dans tous les supermarchés et toutes les boutiques de la RDC. L'eau minérale La Vie, la vitalité est là. Eau La Vie 100% congolais. Eau La Vie 100% congolais. Basi tunaanza mahabari zetu za kwanza siku lombo, tunaendelea kufuata. Tunajua mtatuma ma SMS, kwani ni vitu ya kushangaza sana, vitu ya kuhuzunikisha sana, ya kuona watu dunia tujue imani inaenda wapi ya wanadamu. Basi mko tufuata ngambo ya Kilijiwe, Kibwetiville, Centreville, Office 1, Office 2. Partout mko tufuata ngambo ya Muja, Don Bosco kule Kabutembo, partout mkwatufuata, tunaona watufuata Sake Machi, partout mkwatufuata. Tunawashukuru na kuwakaribisha kama tunanja habari zetu za kwanza siku lombo Micro du peuple. Tunaendelea kufuata bitu ambao bendeke na bitu bina endeka. Basi bari tu kwanza siku lombo tunaendelea kufuata ilikuwa ni kaka moya hivi, tujue dunia inaenda wapi. Imani ifo mtu anakuwa na imani toke njo tegemea Mungu, usitegemee shetani, usitegemee mtu, tegemea Mungu. Asa hapa tuko na image moya ya kaka moya ambayo tulipenda tupitishe ku Micro du peuple. Anenda kwa mfumu aseno amutengeneze chaînette ya pouvoir ya kumletea franga. Asa alipana kama 4000 francs et avance tragaleta 20000 francs. Asa vraiment unaweza tegemea mtu ule mtu mwana kufanyizia vile vitu, asio chaînette ya madawa ya pouvoir ikwenda kuletea franga na kwa geuka nyoka chaque 0 heure unalamuka vya vile. Ule mwana vifaka naye ajifanyizie yabyo yeye peke, auze igoma mzima. Asa hapo mfuate mwangalie gisi evenement ilipitikana mbele ya ule munganga yeye peke. Alikuwa na filme ule kiwelewele ya garso mwenye anasema anapenda vya madawa, orke Mungu njo dawa ya kwanza. Mfuate evenement.
Okay. Ulikamata mzuri. Hapa ulikuya ulilomba shenete ya pouvoir. Ni wewe ulilomba au bien ni mimi ndio nilikuchakulia? Angalia huko. Mjuana na dawa yako. Si ulikuwa nalomba dawa? Ndiyo. Si ni wewe? Hii sheneta yako si ni wewe ndio unaipenda? Ndiyo. Si unakubalia maisha yako yote kwa kuitimiza kwa dawa? Ndiyo. Okay? Ndiyo. Ile nusu ya makuta ulileta pale ile ya 20,000. Tunasema ushikule. Hii dawa yako ulipewa ni shenete. Shenete inatotoka nini? Shenete inatotoka nini? Hii shenete inatotoka nini pale? Inakuwa nini pale? Ilikuwa majani imetoka shenete. Ilikuwa nyanshi ikatoka shenete. Shenete na yeye anatoka nini? Hiki sasa ni nini? Nyoka. Okay, unakubalia maisha yako yote msikilizana na huyu Sirene? Yote mimi nakubali. Okay, sasa yote kila condition yote mimi nakubali juu singekubali singeitika. Okay. Ndio nimekubali niingia mwa maneno na nilienda timu bajua kuitika hii mambo. Okay, vala msingo. Eske hapa ulikuya tulikwambia funyika macho, sasa tulifanya hii kazi? Hapana. Tulikwambia funyika macho? Hapana. Okay. Ulikuya ulinipa 4,000 fra yako ya mbele. Si leo njoo nakufanyia kazi? Ndiyo. Makuta yenyewe nalombea kudawa. Uko tayari kwenda kuitafuta kunyumba wenda na dawa yako? Uko tayari kwenda kutafutila makuta kunyumba? Mimi niko tayari. Okay, safa. Merci beaucoup. Jina yako ni nani? Patrick. Patrick, angalia ku telefona juu mjuana na busu bwa Sirene. Jina yako ni nani? Patrick. Patrick nani? Hamuli Bakulu Patrick. Okay, uko kabila gani? Mimi na kwa Muhunde. Muhunde. Nakushukuru sana kijana, nakushukuru sana. Tia sheneta yako, shenete ya pouvoir yako yenye unapewa. Leo ujulikana kumonda ya maisha ya dunia. Sheneta yako tunakurudishia. Kuna bakia ni kukupa priere ya yo peke yanzu kutotoka nyoka vile uliona hapa na yukupa maisha ya kila kitu. Tunasikilizana? Ndiyo. Okay. Voilà. Mwafata gisi événement. Vraiment. Uko mtu mzima, uko na akili. Koma uende kukimbilia fasi ya mtu mwene naye ni maskini, ase atakufanya ukwe tajiri. Basi na hapo chini ya jua walisema kila mtu ndio akwe tajiri. Haiko vitu ya kufanya. Ni mubaya sana kwenda kwa mfumo, kwenda kwa munganga. Oh, sheneti magique, oh, baguette magique, oh, porte-monnaie magique. Hapana. Haiko bien. Ule mtu mwanakuambia sasa atakupatia vile. Si abijipatie kwanza yeye peke. Unampatia 20,000 francs. Unasikia hizi 20,000 francs? Jua yeye akupatie vile vyote, ase baraka, chance, bahati. Bongo vya mbaya. Numéro micro du peuple iko pale 09 91 88 55 86. Bonjour micro du peuple. Tunashangala sana na mina shauria bajene yote ya Goma, surtout ba artiste njo banapendaka kuenda kubyama ya madawa. Babiache, Mungu njo mkubwa. Ni Mama Bijou depuis Nyabushongo. Mama Bijou depuis Nyabushongo njo vile anasema. Numéro micro du peuple 09 91 88 55 86. 09 91 88 55 86. Bonjour micro du peuple. Félicitations sana. Unavala bien sana. Na mina lomba kuba garso yote na bafie baache mambo ya bulozi. Mungu ni mkubwa. Merci beaucoup, lakini ya useme wapi unatuita kutokea wapi? Tuendelesha habari yetu ya micro du peuple Eskolombo. Tulenda kufuata bitu ngine ambwa bendeke na bitu binendeka hapa
tunasema ni vitu ambo abiendeke. Nyepeke mnajua ki dossier rame unauza 50 unité yako barazibeba zinaenda, unauza 10 unité inaenda. Asa hii dossier atujue sasa kama ni nini. Ministre wa communication bakaji wanateseka juu sitapata 2000 francs najitolea niuze 50 unité wala 25 unité kisha muibebe. Veni nilitaka fanyisha hayo si vifanye tena. Sima kama muna tutesa kabisa si bakaji ba peuple. Asa hapa mufate mwangalie gisi mu Assemblée nationale gisi député mumoya alikuwa anajifocaliser sana ku soi-disant fondateur wa RAM. Sasa mufate mwangalie gisi evenement ilipitikana. Umbushi mulingana njingambe ni ministre longola RAM wana mbongo wana oye uti na RAM par province tokosala liste na yango yoye bisebiso osali nango nini ya mibale na lobi ministre tosha kwanje ile kitu yako ile rame ile uitoshe kwanza kabisa na kisha franga zote mwisha kamata kwa ile umbushi mulingana njingambe ni ministre longola RAM wana mbongo wana oye uti na RAM par province tokosala liste na yango yoye bisebiso osali nango nini ya mibale na lobi ministre tosha kwanje ile kitu yako ile rame ile uitoshe kwanza kabisa na kisha franga zote mwisha kamata kwa ile Anja hii micro du peuple, anja hii micro du peuple, inanja anja hii micro du peuple, inanja micro du peuple, macho ya gouvernement, macho ya population, micro du peuple, kinywa ya population, kinywa ya gouvernement. Rame njo rame. Bonjour micro du peuple. Aksanti maramia moya kutupatia mahabari. Merci beaucoup ni Papa Chardo depuis Himbu 2 Cordon. Le blancement. Jambo kaka. Asante sana. Ni maasanti tu. Atujue tutakupatia kanini kuma habari uko unatuonesha. Micro du peuple. Umela. Vraiment merci. Dossier ya rame njo rame. Rame njo rame. Mwafata nye peke gisi député ye peke ikona ji attaqué kabisa soi-disant propriétaire wa rame ya vile ambo inatesa wakaji yote Kongo mzima. Rame njo rame. Mnafuata nye peke gisi micro du peuple tuko baonesha kitu gani kinendeka na kitu gani hakiendeke. Bonjour micro du peuple. Tunapenda sana émission yako. L'état est grave, vraiment. Pourquoi ne pas se confier à Dieu? Pourquoi ne pas se confier à Dieu? Je suis petit. Un jeune Patrick c'est Noëlla depuis Katindu. Anasema juu ya ile dossier ya ule mtu ambao alienda kwa mfumu. Anasema il faut kujikonfie ku Mungu. Tuende pembeni ya Mungu, tuko watoto wa Mungu. Hapana kuenda pembeni ya mtu yako mwanadamu mwenzako ndio mtegemea. Hapana kutegemea mwanadamu. Mungu ndio akutegemea. Bale watu ambao bakwenda kwa madawa ya vile. Ndio vile Noëlla depuis Katindo anasema. Basi mbele kuendelesha ma SMS, numéro ya micro du peuple ko pale 0991 88 55 86. Mtume SMS tutasoma tu baadaye.
tuendeleshe habari yetu ya micro du peuple siku ambao tunaenda kufuata bitu wengine ambao bendeke na bitu binendeka hapa. Mfuate mwangalie ikomba ni so ndiza blague mwa kidogo na muko mnaandika ma SMS bibi na bwana biko wanagombana. Asa nyepeke mjone hii evenement wakosa kama nani njo bibi nani njo bwana, wote biko makali kwa asi mfuate evenement. Unauma nani? Unauma nani? Unauma nani? Eh? Unauma nani? Unauma nani? Unauma nani? Unauma nani? Unauma nani? Unauma nani? Eh? Unauma nani? Unauma nani? Unauma nani? Voilà. Munafuata kale ni ka blague kidogo ambao tulipenda tuandalie siku za leo. Basi habari yetu ya kufuata ambao tunaenda kufuata juu ya maya buchafu hapa mvili ya Goma. Pale ku station Mutinga. Unagunja pale kanisa ya wa Témoin de Jéhovah, unashuka kidogo kwenye mai yote ya majengo inashukiaka. Asa mfuate evenement gisi ilipitikana. Ndio tunasema Chankala pankala micro du peuple inashuhudia kama hapa kuna stahili kuende mfereji, kwani bakaje hii aveni banateseka siku mingi. Mai yote ya kutoka majengo partout inakeka pigia fre wapi pale mwa ile aveni chini ya Mutinga. Ndio tunasema kabisa pale kuna stahili kuende mufereji toke kule kugudro ishuke ti kwa Kimuru bakanalize mzuri juu bakaji banagonjwa banateseka sana juu ya imai mistike imbu huku na huku maki hata tuko mukipwa maya ikaukake pale. Tunalomba sana ku service ya assainissement mairie de Goma iweze kukia kufanya projet gisi kwa wanafanya projet ya kutengeneza barabara pa vile tu ya Goma bakia pishe pale mfereji ili bakaji mwele aveni baweze kuishi na amani na afya hapa chini ya jua. Micro du peuple. Voilà. Tuendesha kusoma SMS quelques SMS. Na ndio tunamalizia journal yetu. Pale tunaona ma message zinamwangika ovyo. Numéro micro du peuple iko 0991 88 55 86. Bonjour micro du peuple. Asante sana wangu. Rame ina tutesa sana kabisa ni Merveilleux Pahimbi 2. Merveilleux Pahimbi 2. Je voulais nasema juu ya rame. Otuma bonsoir. Akini ule garçon ni kiwelewele anapenda makuta ni Glody depuis Kiziba 2. Kaka unavala bien. Merci beaucoup. Jambo ule mama ni muzaifu. Anatutesa sana ni Papa Gabi. Papa Gabi ndio vile anasema. Basi tuendelesha habari yetu ya micro du peuple siku lombo. Tunaenda kufuata bitu wengine ambao bendeke na bitu vinaendeka. Mfuate tena i blague mwa ambao tulipenda tuandalie siku za leo. Ni mtoto iko anikala kisha kaimbo kanakia kana bobolia. Pale ni kusema manake mu maisha il faut kupiganisha. Mtu akikudekuraje mu projet zako zoko unafanya, piganisha tu. Asa hapa mfate mwangalie gisi mtoto ni mtoto kidogo lakini alifanya effort wake. Alitia effort wake. Mpeke mfate evenement. Yeah.
Voilà, mnafuata kabisa. Il faut kupiganisha. Mtu kudekuraje mkitu kufanya. Piganisha tu, songa mbele. Tia Mungu mbele. Mnafuata gisi evenement ilipitikana. Basi tunaona Jokas groupe biko tufuata quelque part, Jokas protection. Tunaona Willow Miller wapi na wapi iko tufuata quelque part. Basi tunawashukuru na kuwashukuru tena sana nyote mlansi mwanzo hadi mwisho ya journal yenu Micro du Peuple ya siku ya leo. Tunamalizia pale, tunatakia bon début de la semaine. Tuna papa Socrate Ulonja iko ku régie, papa John Tumba iko ku programme, papa Bienvenue Mukendi iko superviseur, Claude Ramazani iko nyuma kamera, Faustin Moyal Montema elema za Micro du Peuple. Tukutane tena siku nyingine kwa saa kama na hii mu emission yenu Micro du Peuple. Mecho ya gouvernement ni mecho pia ya population yote ya Kivu ndani ya Goma direct kila siku ya kwanza, ya tatu na ya sita 9h45 na 9h55 minutes tatupata kila siku. Banasema leo ni leo, kesho ni siku mpya, na jana ni jana. Jua ya leo, jiandae siku itakayo kuja. Toleka